আপনি দেখছেন নিউজ नाउ আমরা জানি কোনটা খবর। 100 साल पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन पोस्ट ऑफिस चौमुनी स्थित प्रदेश कांग्रेस भवन में किया गया। देश भर के अन्य राज्यों की तरह एक सदी पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने शुक्रवार को भी 79वां स्वतंत्रता दिवस गौरवपूर्ण ढंग से मनाया। पोस्ट ऑफिस चौमुनी स्थित पार्टी मुख्यालय परिसर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद राज्य कांग्रेस नेतृत्व और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आदि महानुभावों के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह ने आरोप लगाया कि स्वतंत्रता दिवस के महत्व को कम करने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि राष्ट्रगान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है और राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। देशेर आभ्यंतरीण अवस्था এটা আবার নতুন করে এই স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে আমরা জাতীয় বীরদের তাদের যে অবদান, তাদের এই দেশের প্রতি তাদের যে আত্মবলিদানের মাধ্যমে তারা যে দেশকে গড়ার লক্ষ্যে কাজ করেছিলেন, এটাকে আবার নতুন করে আমাদের ভাবনার মধ্যে নিয়ে এসেছি। কারণ আমরা দেখছি স্বাধীনতা দিবস 15ই আগস্ট এই দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়, কিন্তু বর্তমান বিজেপি সরকার এই দেশে স্বাধীনতার দিনটিকে, এই গৌরবময় দিনটিকে কিভাবে তাকে অর্থহীন করা যায়, ম্লান করা যায়, 3 দিন ব্যাপী ঘর ঘর তিরঙ্গার কর্মসূচি দিয়ে এই তিরঙ্গা বর্ণিত পতাকার যে গৌরব, এই গৌরবটাকে এটা বিলীন করার একটা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। আজকে এই পতাকা দেখা যাচ্ছে যে ডাস্টবিনে পাওয়া যাচ্ছে, রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া যাচ্ছে, ড্রেনের মধ্যে গিয়ে পড়ছে। এই পতাকা এখন রাতের বেলাও বিভিন্ন জায়গায় উড়ে, যাতে এই পতাকার যে গৌরবময় বিষয়টা এটাকেই আজকে বিলীন করা হচ্ছে। সাথে সাথে জাতীয় সঙ্গীত নিয়েও তাদের নানা জায়গায় বাধা দান করা, বাংলা ভাষার উপরে আক্রমণ করতে গিয়ে এই জাতীয় সঙ্গীতকেও বিকৃত করা হচ্ছে। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय कांग्रेस की विशेष भूमिका रही। हालांकि प्रारंभिक आवास में इसका मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम था, लेकिन बाद में कांग्रेस एक राजनीतिक दल में बदल गई। इस दिन कांग्रेस भवन में स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने गांधी घाट स्थित शहीद वेदी पर माल्यार्पण समारोह में भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ।